आजिका दुनिया रे जो माने अधिक पूजा पाठ करुछंती, अधिक भगवान को मानुछंती, भल कार्य करुछंती, सेही मानक सांगरे कौन पई एते खराब होउची, सेही माने कौन पई एते दुख पाउछंती, कौन पई एते कष्ट पाउछंती, कौन आपण माने जानिछंती? आपण माने जानि नाहंती। आपण मानकर लाइफ रे मध्य एही जिनिसटी हेउची। आपण माने भगवान को बहुत मानुछंती, भगवान को पूजा करुछंती, भल कार्य मध्य करुछंती, लोक मानक साहाय्य मध्य करुछंती, तापरे भी आपण माने दुखर शिकार हेउछंती, आपण माने कष्ट भोगुछंती, आपण माने लोक मानक ठारू बहुत दुख सहुछंती। कौन पई होउची, काहेकि आपणक सहित एमिति घटुची? केबे चिंता करिछंती? केबे मनरे भाबिछंती एहा पछरे कारण कौन? कौन पई भगवान मो सहित एमिति करुछंती? भगवान मोठारू चाहुछंती कौन? भगवान कौन मोठारू परीक्षा नेबाकू चाहुछंती? केबे भाबिछंती? भाबी नाहांती। हेले जानिबे आजिर एही वीडियो माध्यम रे कौन पई भगवान भल लोकन को एते कष्ट देई थांती, कौन पई भगवान भल लोक को टिके शांति रे बंचिबा को देई न थांती। तो सांग माने आजिर वीडियो आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबो, सेति पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखिए। जदि वीडियोटी भल लगे लाइक टे निश्चित भाव में करेंगे। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानक स्वागत करुछि मोर एक नुआ वीडियो रे। तो आजिर वीडियोटी हेउछि पूजा पाठ दान धर्म करुथिबा लोक कौन पई बहुत कष्ट पाई थांती। सबुबले आपण माने देखिदिबे सर्वदा पूजा पाठ करुथिबे व्यक्ति दुखी रुहंती। एही परि मनरे प्रश्न आसी थाए कि सर्वदा आमे पूजा पाठ करिथाउ, प्रभुंक भक्ति रे लीन होई जाइथाउ, तथापि आमर दुख और असुविधा समाप्त हेउ नाही। एहार विपरीत रे जदि आमे देखिबा आम ठारू सुखी सही लोक होइथांती जेउ माने धर्म काम करंती नाही। एते धर्म कर्म कार्य करिबा परे मध्य अधिक कष्ट काईकि पाइथाउ? एही लोके धार्मिक होइथांती। भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती, हे मनुष्य तमे कर्म करि चल, फलर चिंता मो उपरे छाड़ी दियो, सठिक समय रे उचित फल प्राप्त हेब। किंतु सबुबले एहा देखिबाकू मिलिथाए कि भल लोके पुण्यात्मा लोके दुख पाई थांती, जेबे भी पापी व्यक्ति किंतु सेमाने पर मुहूर्त रे सुखी होई थांती। बेले बेले बुझी होई न थाए जे एपरि काहेकि होई थाए, कौन ईश्वरंको विचार भूल होईची? सांग माने एहा पछरे गोटे कारण रहिची। ध्यान सहकारे एही कथा सुनंतु कौन एहा पछरे कारण लुचि रहिची। जणे गुरुजींको दुईटी संतान थिले, दुई जण उच्च शिक्षा ग्रहण करिथिले और बुद्धिमान मध्य थिले। तांको मध्यरु जणक अभ्यास खराब होई जाइथिला, जणे संतान सत्संग करुथांती, पूजा पाठ करिथांती, जेउठारे नाम कीर्तन होइथाए सेठारे भगवानकर आराधना मजी जाइथांती। द्वितीय संतानटी खराब अभ्यास रखिबा जोगु से सबुबले बेश्यार घर को जाइथाए। बेश्यार मुजुरा ताकू भल लागिथाए। जेतेबेले से नाचुथिला ताकू देखिबा पई लोकंकर भिड़ लागिथाए। आजिकाली गाँव रे पाला दासकाठिया गाण पाला हेबा कमी जाइछि। जदि कौनसी नाच प्रदर्शन पई आसी थांती लोक एहाकू खूब आनंद सहकारे देखुचंती, बहुत गभीर सहकारे बुझंतु। एही जेउ आखि आपणकर शरीर आपणकर सबु इच्छा पूरण हेउ नाही, आजि मध्य झियो मानक नाच देखिबाकू इच्छा करुछंती, झियोंको सुंदरता प्रति आकर्षित हेउचंती। जणे सुंदर स्त्री रास्तार जाउथिबा समय रे व्यक्ति जनक कहिले, अरे पागल तमे एही सुंदर देखि मुग्ध होई जाओनी, किंतु असली सुंदरता देखि नाह। जेउ दिन मो जगन्नाथ को देखिब सेही दिन पागल होई जीव। एही दुनिया आमको सही पर्यंत भल लगी थाए जेहू पर्यंत आमको भगवान स्वाद मिली न थाए। हाँ, स्वाद मिलवा बहुत डेरी हो जाई थाए। प्रथम संतान जाई थाए भगवान को पूजार्चना करने,
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯାଇଥାଏ ବେଶ୍ୟାର ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦିନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ରାତିରେ ବେଶ୍ୟା ଘରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ସୁନାରେ ଭରି ରହିଥିବା ପର୍ସ ମିଳିଲା। ସୁନାର ପର୍ସ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜିଲା। ସେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଏପରି, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଲୁହା କଣ୍ଟା ମୋ ପାଦରେ ଫୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ବେଶ୍ୟାର ମୁଜରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସୁନାର ପର୍ସ ମିଳିଲା। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିପରି ଅଟେ? ସେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ତେଣୁ ତାର ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପଶିବାର ଥିଲା। ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ? ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ତମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ, ତମେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖୁଛ। ଈଶ୍ୱର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାଅଛି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ସୁନା ଗହଣା ମିଳିଲା ତାକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଗହଣା ପେଡ଼ି ମିଳିବାର ଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାଜା ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଅଧିକ ପାପ କାରଣରୁ ତାର ପୁଣ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାଜା ହେବାର ଥିଲା, କାରଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁକର୍ମ କରି ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ସୁନା ମୁଣିଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତୁମକୁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ତମେ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହୁଥିଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ରହୁଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ବଜେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ପର ଆତ୍ମା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯଦି କଷ୍ଟ ଆସେ ବା ଦୁଃଖ ଆସେ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ, ତାପରେ ବି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିନ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲ କି ତୁମ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଗଲା, ତୁମେ ଜାଣି ରଖ, ସେହି ଜାଗା ଉପରେ ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ଜୀବନ ବି ଯିବାର ଥିଲା, ତୁମ ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେତିକି ଭକ୍ତି କରିଛ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେତିକି କୃପା ପାଇଛ ବୋଲି ତୁମେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ତୁମର ଅଳ୍ପ କିଛିରେ ତୁମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ସେଇଭଳି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତ ନା, ତାହେଲେ ତୁମେ ବୋଧେ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥାନ୍ତ। ତୁମକୁ ଏହି ଜିନିଷ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା, ସେ ପାପର ଭାର ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ 100 ଜାଗାରେ 1 ମିଳୁଛି, 1000 ଜାଗାରେ 100 ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ 100ରେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ 1000 କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଭଲରେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇକି ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ମୋତେ କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ମୁଁ କେତେ କ'ଣ କରିଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଶା କରିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।